I pozdrav YouTuberi, pozdrav pratioci kanala Alex855 Tools. Danas na recenzijama jedan totalni novitet iz performansa. U pitanju je akumulatorska udarna šrafilica ili ti impact driver koji radi na 20 V par-sideove baterije. U pitanju je totalno novi model za 2023. godinu koji nosi oznaku PDSS A520 Li B3. Ovo je solo paket bez baterije i bez punjača, naglašeno na više mesta, da ne dođete u situaciju da dođete kući a da nemate bateriju i punjač. Znači ovo radi na par-sideove baterije X2S V-Team ili Smart baterije Performance, koje slučajno ja imam, iako nisu bile u Srbiji. Preporučena baterija je 4 Ah, obična ili 4 Ah Smart po meni, i ja ću ovo danas testirati sa Smart baterijom da biste vidjeli kakve mogućnosti dodatnih nekih podešavanja imate kroz aplikaciju Lidl Home. Znači radi se o modelu za 2023. godinu. Ovo je nastavnik modela B2, fizički je skoro isti, ima neke male izmene s polja, vidjet ćete kasnije, i unutra je elektronika, kontrolna ploča i prekidač su totalno drugačiji od B2 verzije koja se nekim kvarila. Moja B2 me odlično služi, znači koristim je paralelno kao auto-limar sa Devaltom 887 i jednu i drugu, znači mene moja B2 odlično služi. Odmah šta sam primetio kad sam kupio ovo pre 7-8 dana je da je ovo dosta bolje uređaj od B2, i glatki radi i brži je i mislim da je jači. Ovo uređaj ima 5 godine garancije kao i svi performans alati, piše da je uređaj dizajniran i projektovan u Nemačkoj, ima TÜV i GS sertifikate, maksimalni obrtni moment 226 Nm, maksimalni broj udara po minuti do 4300 BPM ili ti IPM, brzina bez opterećenja do 3600 obrtaja po minuti, maksimalni preporučeni metrički navoj M16, mada ja bi ovo iskreno preporučio do M12, preko M12 ne bi, jer ovo nije udarni odbijač, ovo je udarna šrafilica, iako je jak sa glasom. Vidite natpis Ready to Connect, ali ovo važi samo za performans baterije koje slučajno ja imam, iako nisu bile u Srbiji. Na njima imate neka dodatna podešavanja kroz aplikaciju Lidl Home. I vidimo da je držač alata Hex ili ti bit prihvat od 1/4 inča sa brzom izmenom alata. Ovde sa desne strane su na zeleni model koji ima 180 Nm sa četkicama PDSS A20 Li A1, ima do 25% veći obrtni moment, 10 puta duži vek trajanja motora pošto je ovo brushless, nemate brigu oko održavanja četkica, i do 19% veću učinkovitost u udarcima, znači u udaranju. Kao što vidite, klasično za performans alate, crni kofer sa, ponavljam već dosta puta, sa kvalitetnim šarkama kroz koje idu osovine. Ovi koferi su nekako kvalitetni, od bolje plastike i atraktivniji, odnosno lepši. Kopče su od metala, drže solidno, dosta dobro. Ovo je ručka za nošenje, najnovija, znači B3. Odmah šta primećujem, razlika je boja prenosa. Kod B2 je bila metalik tamno siva, ovde je bez perli, znači dođe kao špric git ili kao neka osnovna nijansa. I ovde ima, sad ćete vidjeti odmah kad stavim bateriju Performance,
ima piktogram za konektovanje sa Lidl Home aplikacijom. Evo nas u Lidl Home aplikaciji, znači prepoznaje bateriju, prepoznaje odmah i uređaj, znači ovo snimam u Srbiji, znači ovo radi u Srbiji, ovdje imate da menjate modove rada baterije, performans koji je najjači, balans koji vidite ima 40 ampera, imate ekspert mod gde možete podešavati sami, znači amperažu i donju struju. Stavit ću ga u performans i u performans modu ću koristiti. Znači ovo je moguće samo ukoliko koristite smart baterije. Vidite da ovdje indikator za Bluetooth svete, znači uređaj je trenutno uparen sa telefonom. Čim izađete iz aplikacije, odnosno uglasite Bluetooth, ovo će nestati. Sa običnim baterijama, ponavljam, ovo nije moguće. Idemo sada odmah na uređaj i prepoznalo je uređaj, vidite model PD ESS A520 Li B3. Imate ovdje struju pražnjenja. Ovdje možete da menjate i režime rada, mada po meni je to malo besmisleno. Zašto bi preko telefona menjali? Ajmo na 190, vidite. 190 na aplikaciji, 190 na uređaju, 120, confirm. To su neke stvari možda malo manje bitne, ali tako fancy izgleda nekako i dopadljivo. Vraćamo ga na 226. Možemo da isključimo lampu, možemo da uključimo lampu, znači vidite, samo s jednim klikom možemo da menjamo i ovdje vidite procenat osvetljenja. Vidite koliko je sada manje, sad ću da ga pojačam na 100%, vidite odmah bolje osvetljenje. Imate ovdje odlaganje radnog svetla, evo stavit ću ga na primjer na 2 sekunde da vidite. 1, 2. Znači to je moguće od 2 sekunde do 99 sekundi. Po meni najbolje staviti na 5 ili 10. Kako i fabrički. Imate ovdje totalno vreme rada lata. Imate ovdje da li uređaj bio nekad pregrejan. I to je to što se tiče Lidl Home aplikacije. Odmah šta ste primetili, verovatno je mnogo bolja vidljivost odabira sile. Kod B2 je to bilo dosta loše, znači 226, 190 Nm, 150 i 120. Uređaj vizualno je isti kao B2, ali gledao sam jedan klip iz Bugarske, čovjek je otvarao, unutra je totalno izmenjena elektronika, uređaj nema sleep mod, kao što je bio slučaj kod B2, znači kad stavite bateriju pa ono, morate zadržiti 1 sekundu, ovdje ovo
odmah radi. Pozadi vidimo natpis brushless, uređaj je jako atraktivan, podsjeća me vizualno na DeWalt 850. Otvori za ventilaciju, ovdje se naziru čak i namotaji, solidni su, uređaj je ceo gumiran, znači pohvalno, ovdje vidite bel brushless, pozadi brushless i možemo vidjeti da je proizvođač ovog alata Compenas, datum proizvodnje jul ili ti 7. mjesec 2022. godine. U koferu staje baterija od 2 ili 4 ampera obična ili 4 ili 8 smart. Ovdje možete staviti još jednu od ovo je 4 smart ili 4 obična ili 8 smart. Ovdje je mjesto za punjač. Da naglasim da performans baterije obični punjači ne pune do 100%, znači punih negdje do 91, 2, 3%. Znači ovo je predviđeno za obične punjače. Ovo se, vidite, zatvara. Kofer je veoma praktičan i jako malih dimenzija. Ovdje možete staviti neke adaptere na pola cola, neke bitove. Dosta lep kofer i praktičan. Da čujemo i zvuk uređaja. Regulator sam smanjuje brzinu u praznom hodu kada nema opterećenja. Bilo je tih pitanja po grupama, to je apsolutno normalno. Imamo zakačku za pojas koja se može prebaciti sa kontra strane. Ovdje vidimo još jedan šraf. Ergonomija je na zavidnom nivou. Estetski veoma lep uređaj, podsjeća me na DeWaltovu 850-ku. Kratak je, mislim da je oko 11 cm, ovo što je itekako dobro. Imate brzu izmjenu bitova, ovdje ovo malo možda i bolje nego kod B2, kod B2 ste morali ovo jako da vučete. I znači, kad ubacujete bit, samo gurnete, kad izbacujete, povučete i povučete bit i to ide napolje. Da biste koristili obične nastavne ključeve, morate imati adapter, poželjno impaktni. Na njima možete vidjeti natpis Impact ili Impact Ready, da biste koristili nasadne ključeve ukoliko ne koristite Torexe. I preporuka je da koristite bitove koji su namenjeni, znači koji imaju torzionu zonu, koji su namenjeni za udavne šrafilice, jer sa običnim bitovima nećete daleko, odnosno dugo završiti posao kako treba, samo će pucati.
fast. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the confidence, lucky and incompetent. Mental health is confidence, dreams and some nonsense. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern taken. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. No, I don't take shit. I got no love. I za kraj klipa, kao po običaju, što kažem, da sumiramo utiske. Vidjeli ste kako uređaj radi, vidjeli ste da, nadam se ko ima B2 da je ovo dosta bolji uređaj od B2. Do sada se niko nije žalio po grupama da mu se kvario. Kod B2 je to bio slučaj već prvog, drugog dana, bili su neki škar primerci, ovo je brzo relativno došlo već posle, ne znam, 7-8 meseci od verzije B2 kako bi ispravili greške kod B3. U Srbiji je 7000 dinara solo, odnosno oko 62-3 evra, u Nemačkoj je oko 60-65. Smart baterija košta oko 47 evra, znači dolazite negde do 110 evra i punjače negde oko 15 evra. 20 smart punjače 50 evra, znači 130 evra vi dobijete ovu vrhunsku i nadam se dobru aku udarnu šapilicu iz Performance
programa Farsight alata. To je bilo to za ovaj videoklip, a mi se vidimo u nekom novom videu, u uporednom testu ili nekom drugom videu. Do tada pozdrav, ćao!